पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर। यार आज जरा रखो उनको पीछे, मैं आपसे सवाल करने लगा हूं। ठीक है, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर। अगर बहैसियत कौम हम खुद को देखें तो हम इतने फेल हैं कि हम आज तक 15 रुपए के गिलास से भी संगली उतरवा सके। पता नहीं केड़ा को ठंडा शरबत पी बैठी है मेरी कौम, किसी में कोई एहसास नहीं। हजरत दिन ब दिन पीछे, पता है इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट का 100वां नंबर है, 100वां। कुरान अलमारियों में, ना कुरान इधर ना कुरान। और सुन लो, जिस दिन अली तेरे दिल में आ गए। आप हजरत कभी अपने बच्चों की किताबें उठा के देखें, बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? मेरे बच्चों को टोट बटोट के 2 कुकड़ क्यों पढ़ाते हो? और अगर मेरे बच्चों को पढ़ाना है तो सैयदुना अमीर हमजा की 2 तलवारें पढ़ाओ। और हजरत साहब, मैं अगर अब अपने सजने की बात करूं ना, मुसाफिर आदमी हूं। अब बाहर जाके मेरी गाड़ी की रीडिंग पढ़ सकते हैं। इस वक्त 1,70,000 किलोमीटर है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कितना सफ़र किया। अगर हजरत खुद को सजाने की बात करें ना, तो हम बहैसियत कौम इतने फेल हैं, इतने पीछे हैं कि गर्मियां गुजरी हैं। हजरत मैंने देखा सड़कों पे मुसाफिरों राहगीरों के पानी पीने के लिए कुल रखे हुए हैं, हमाम रखे हुए हैं, और हर कुल्लर और हमाम पे एक प्लास्टिक का गिलास रखा हुआ है। अगर बाजार से लेने जाओ तो 15 रुपए का आता है। लेकिन हजरत अपने आप को सजाने के हवाले से हम इतने फेल हैं कि इन 75 सालों में आज तक हम उस प्लास्टिक के गिलास से संगली नहीं उतरवा सके। पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर। यार आज जरा रखो उनको पीछे, मैं आपसे सवाल करने लगा हूं। ठीक है, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर। और लेकिन मुझे इतना तो बता, वो जो 15 रुपए के प्लास्टिक के गिलास को संगली लगी है, वो किससे बचाने के लिए लगी है? तुझसे बचाने के लिए कि मुझसे? ठीक है हुक्मरान चोर, लेकिन जरा मुझे इतना बता, ये जो 15 रुपए के प्लास्टिक के गिलास को संगली लगी है, ये किससे बचाने के लिए लगी है? हुक्मरानों से नहीं। ये 15 रुपए के गिलास को जो संगली लगी है, वो तुझसे बचाने के लिए लगी है, वो मुझसे बचाने के लिए लगी है। अगर बहैसियत कौम हम खुद को देखें तो हम इतने फेल हैं कि हम आज तक 15 रुपए के गिलास से भी संगली उतरवा सके। और मैं हजरत साहब पिछले साल ना इन दिनों में बाहर था, लेकिन इस दफ़ा फैसला किया नहीं बाहर जाना। ए रबीउल अव्वल से गुजार, मेरी कौम को ज़रूरत है। बड़ी कालें आई हजरत, ये वो ऐसे वैसे, ये वो। आऊँगा ज़रूर, लेकिन रबीउल अव्वल मैं पिछली दफ़ा मैं बाहर था, और मैं हजरत जी बाहर से एक दुखी दिल लेके वापस आया कि वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, कुरान उनके पास कोई नहीं, अल्लाह को वो कोई नहीं मानते, नबी पाक को वो कोई नहीं मानते, 4 यार उनके पास नहीं, 5 तन पाक उनके पास नहीं, अशरा मुबशरा उनके पास नहीं, 313 उनके पास नहीं, गौसे आजम उनके पास नहीं, गरीब नवाज उनके पास नहीं, दाता साहब उनके पास नहीं, पीर से आजम उनके पास नहीं। हम मतलब ट्रैवल कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा ना मैंने टेबल देखा, मेज सड़क पे रखा, साइड पे रखा हुआ ना, उसके ऊपर हजरत बोतल पड़ी हुई थी। ठीक है जी, बंदा कोई नहीं जी। हम गुजर गए, फिर आगे देखियाँ, फिर गुजर गए, फिर आगे देखियाँ, फिर मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या सड़क पे रखा हुआ है? उन्होंने कहा हजरत हम भी पहली बार इस साइड पे आए हैं, हमें नहीं पता को। मैंने कहा यार हूँ जिथे मेज़ आया ना गड्डी रोक दी। वो आया टेबल, हमने गाड़ी रोक दी, उतर के देखा तो हजरत जी शहद था सड़क पे रखा, किलो दी पैकिंग, आधा किलो दी पैकिंग ते पाइया दी पैकिंग। बंदा कोई नहीं, दुकानदार कोई नहीं, दुकान। वो टेबल पे हजरत एक छोटा सा वो कार्ड था, पता नहीं वो लकड़ी का था या पता नहीं, उसमें लिखा हुआ था किलो की कीमत ये है, आधा किलो कीमत ये है, पाव की कीमत ये है, और ये मेरा अकाउंट नंबर है, अब तीनों में से जो मर्जी खरीदें मेरे इस नंबर पे पैसे भेज दीजिएगा।
اسی اج تک پلاسٹک دے گلاس تو سنگلی نہیں لا سکے، وہ ایمانداری میں اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکانیں چل رہی ہیں۔ صرف کیا ہے، دن آتے ہیں ہم کچھ نہیں لیتے ان سے، کربلائی صرف لنگر حسین اور سبیل حسین، نہ صبر حسین، نہ عزم حسین، نہ استقامت حسین، نہ سجدہ حسین، نہ تلاوت، کچھ۔ ربیع الاول آیا، یہ بھی ہم نے یہی کہہ کے گزار دینا، سونا آیا تو سج گئے نہ گلیاں بتا، نہ تو سجیا نہ میں سجیا۔ حالا وہ کہہ رہے ہیں ہر وال گلی سے جا چھڑنا ہے، اپنے آپ کو کدوں سے جانا ہے، اپنے آپ کو کدوں سے جانا سجی ہے۔ حضرت صاحب ہم بہت پتہ نہیں کیڑا کو ٹھنڈا شربت پی بیٹھی ہے میری قوم میں، کسی نے کوئی احساس نہیں کہ حضرت دن ب دن پیچھے، پتہ ہے اس وقت پاکستانی پاسپورٹ کا 100واں نمبر ہے، 100واں۔ حضرت ذکر علی پاک کر رہے تھے، میں حضرت بڑا حساس بندہ ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا ہوں۔ اب دیکھو نا حضرت جی، جگہ جگہ فیصل آباد میں نے دیکھا، میں چکوال تھا صبح، چکوال دیکھا، بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، کیا کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ لو علی والے ہوں، میں تمہیں پھر ایک سوال پوچھنے لگا جی، علی ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس تو نہیں، علی ان کے پاس تو نہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے بھائی، پھر ہم کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ پڑھنے تو ان کو آنا چاہیے تھا، وہ آگے کہتے ہو علی والے کو سانوں بھی پڑھاؤ، اوے علی والوں کچھ ہمیں بھی پڑھاؤ، تمہارے پاس ہے علی، ہمارے پاس نہیں علی، تمہارے پاس ہے قرآن، ہمارے پاس نہیں قرآن، کچھ ہمیں بھی پڑھاؤ۔ لیکن وہ پڑھنے آ رہے نہیں، پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ علی ایتھے نہیں، علی صرف علی ایتھے، علی صرف قرآن الماریوں میں، نہ قرآن ادھر نہ قرآن۔ اور سن لو، جس دن علی تیرے دل میں آ گئے، جس دن قرآن تیرے کردار میں آ گیا، پھر تو کینیڈا نہیں جائے گا، پھر تو آسٹریلیا نہیں جائے گا، پھر تو یو کے نہیں جائے گا، بلکہ وہ آ کے کہیں گے علی والے ہو سانوں پڑھاؤ۔ لیکن کیا ہے، علی ایتھے، علی نو ایتھے لے آؤ، ہاں پتر ایتھے ایتھے۔ اور حضرت صاحب یہ تو چلو آپ کچھ ہے کوئی ذکر علی، باقی تو حضرت یہ قوم نہیں جانتی حضرت علی کا۔ اس قوم نے اگر حضرت علی کو سنا ہے، یا تو ذاکر سے سنا ہے، یا قوال سے سنا ہے، یا نعت خان سے سنا ہے، اور یا نقیب صاحب سے سنا ہے، باقی آپ کو کیا پتا دیتے ہیں؟ باقی آپ کو پتا، ہماری حضرت جو درسی کتب ہیں وہ ذکر علی سے خالی۔ آپ حضرت کبھی اپنے بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں؟ بچوں کی کتاب میں حضرت جی نظم ہے، نظم کیا ہے سنو ذرا حضرت، ستی قوم نظم کی یہ، چو 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 چا چا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے چوہیاں والی نظم پڑھنی انہیں یزید کے کھے کٹا کھلونا ہے۔ جس قوم نے نظمیں چوہوں والی پڑھنی ہے، اس قوم نے یزید کے آگے کھے کٹا کھڑا ہونا ہے۔ نظم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، یہ نظم ہے بچوں کی کتاب۔ لیکن کیونکہ حضرت ہم ایک سوئی قوم ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ ہو ظالموں، میرے بچیاں نو ٹوٹ بٹوٹ دے دو ککڑ کیوں پڑھان ڈے دے ہوئے؟ دو چھوڑ کے 200 ککڑوں ٹوٹ بٹوٹ کے پاس، 200 چھوڑ کے 2000۔ وہ میرے بچوں کو ٹوٹ بٹوٹ کے 2 ککڑ کیوں پڑھاتے ہو؟ اور اگر میرے بچوں کو پڑھانا ہے تو سیدنا امیر حمزہ کی 2 تلواریں پڑھاؤ۔
कोई नहीं पूछने वाला। और चूचू चूचू चाचा पढ़ाते हो और मेरे बच्चों को हजरत अली और उनकी जुल्फ़िकार क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि हजरत उनको भी पता है जिस दिन इस कौम को हमने हजरत अली और जुल्फ़िकार पढ़ा दी, ये कौम हमारी टांगें खड़ी कर देगी। इन्होंने की पढ़ाओ चूचू चूचू, ये तो चलो हजरत जी नज़्में हैं, अब जरा पॉइंट सुन लो मुझसे। जी ये पता करे सिक्योरिटी वाले भाई और उसे कहे स्पीकर बंद करे अपना, मेहरबानी। ये तो थी नज़्म। जरा इधर देखे, इधर देखे। ये तो थी नज़्म। अब जरा पोइम सुन लो, इंग्लिश पोइम। पोइम क्या है हजरत? हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। मैं हजरत आपसे एक सवाल करने लगूँ, आपस में बैठे हैं, हफीज़ गुज्जर साहब बैठे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, और भी अहबाब बैठे। हजरत जी बिल्कुल शख्सियत परस्ती से काम न, अगर लगे ना कि मैं इधर गलत हूँ तो ज़रूर बोलिए। पोइम क्या है? हम्टी डम्टी सेट ऑन द। मेरा एक सवाल है हजरत जी, कौन है हम्टी डम्टी? कोई फ़िलासफ़र था, कोई हकीम था, कोई साइंटिस्ट था, कोई माहिर फ़ल्कियात था, कोई कीमियादान था, कोई डॉक्टर था, कोई हकीम था, कोई सियासतदान था, कोई सूफी था, कोई शायर था, कोई पीर था, कोई फकीर था? कौन है हम्टी डम्टी? मेरा आपसे सवाल है हजरत जी, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी कि इस कौम को हम्टी डम्टी पढ़ाना पड़ा? क्या पीछे जो 1400 साल में मेरे पास एक नाम नहीं था जिस पे कोई पोइम लिख के मेरे बच्चों को पढ़ाई जाती? सारे पीछे चोर डाकू, सारे फराडी, ये तेरी तारीख। मैं कहता हूँ सिद्दीक़ अकबर से शुरू कर और मेर अली शाह पे बस कर, तेरी किताबें, तेरी क्लासें और तेरे कोर्स मुक जाएंगे, हमारे बड़ों के नाम नहीं खत्म होंगे।